श्रीविष्णुस्तवराजः। पद्म उवाच योगेन सिद्धिर्विबुधैः परिभाव्यमानं लक्ष्म्यालयं तुलसीकाचितभक्तभुङ्गं प्रोत्तुङ्गरक्तनगराङ्गुलिपत्रचित्रं गङ्गारसं हरिपदाम्बुजमाश्रयेऽहं गुम्रन्मणिप्रचयगट्टितराजहंसं सिञ्जात् सूनुपुरयुतं पदपद्मवृन्दं पीताम्बराञ्च लविलोलचलत्पताकं स्वर्णत्रिविक्रवलयं च हरेः स्मरामि जङ्गे सुपर्णगलनीलमणिप्रबुद्धे शोभास्पदारुणमणिद्युति चञ्चुमध्ये आरुक्तपाद तललम्बनशोभमाने लोक्यक्षणोत्सवकरे च हरेः स्मरामि तेजानुनेमकपतेर्भुजमूलसङ्ग रङ्गोत्सवावृततटिद्वसने विचित्रे चञ्चत्पतत्रिमुखनिर्गतसामगीत विस्तारितात्मय यशसि च हरेः स्मरामि विष्णोः कटिं विधिकृतान्तमनोजभूमिं जीवण्डकोशगणसङ्गदुकूलमद्यां नानागुणप्रकृतिपीतविचित्रवस्रां ध्याये निबद्धवसनां खगपृष्ठसंस्थां शातोदरं भगवतः श्रीबलिप्रकाश मावर्तनाभिविकसद्विधि जन्मपद्मं नाडीनदीगणरसोत्तसितान्त्रसिन्धुं ध्यायेण्डकण्डकोशनिलयं तनुलो मरेकं वक्षपयोदितनयाकुचकुङ्कुमेन हारेण कौस्तुभमणिप्रभया विभातं श्रीवत्सलक्ष्महरिचन्द्रनजप्रसूनमालोचितं भगवतः सुभगं स्मरामि बाहु सुवेशसदनो वलयाङ्गदादि शोभास्पदौ दुरितदैत्य विनाशदक्षौ तौ दक्षिणौ भगवतश्च गदासुनाभ तेजोर्जितौ सुललितौ मनसा स्मरामि वामौ भुजौ मुररिपोर्धृत पद्मशङ्कौ श्यामौ करीन्द्रकरवन्मणिभूषणाढ्यौ रक्ताङ्गुलिङ्गि प्रचय चुम्बितजानुमध्यौ पद्मालया प्रियकरौ रुचिरौ स्मरामि कण्ठं मृणालममलं मुखपङ्कजस्य रेखात्रयेण वनमालिकया निभीतं किं वा विमुक्तिवशमन्त्रक सप्तफलस्य वृत्तं चिरं भगवतः सुभगं स्मरामि वक्त्राम्बुजं दशनः सविकासरम्यं रक्तान्धरोष्टवरकोमल वाक्सुदाढ्यं सन्मानसोद्भवचलेक्षणपत्रचित्रं लोकाभिरामममलं च हरेः स्मरामि सूर्यात्मजावसतगन्धमिदं सुनासं भ्रूपल्लवं स्थितिलयोदय कर्मदक्षं कामोत्सवं च कमलाहृदयप्रकाशं सञ्चिन्तयामि हरिवक्त्रविलासदक्षं कर्णोल्लसन्मकरकुण्डलगण्डलोलं नानादिशां च नभस्सञ्च विकासगेहं लोलालकप्रचयचुम्बनकुञ्चिताग्रलग्रं हरेर्मणिकिरीटतटे स्मरामि फालं विचित्रतिलकं प्रियचारुगन्धं गोरोचनानारचनया ललनाक्षिसख्यं ब्रह्मैकधाममणिकान्तकिरीटजुष्टुं ध्याये मनोनयनहारकमीश्वराय श्रीवासुदेव चिकुरं कुटिलं निबद्धं नानासुगन्धिकुसुमैः स्वजनादरेण दीर्घं रमाहृदयगाशमनं धुनन्तं ध्यायेऽम्बुवाहुरुचिरं हृदयाब्जमध्ये मेघाकारं सोमसूर्यप्रकाशं शुभ्रून्हासं शक्रचापोपमानं लोकातीतं पुण्डरीकायताक्षं विद्युच्छैलं चाश्रयेऽहं त्वपूर्वं दीनं हीनं सेवया दैवगत्या पापैस्तापैः पूरितं मे शरीरं लोभाक्रान्तं शोकमोहादिविद्धं कृपादृष्ट्या पाहि मां वासुदेव ये भक्त्याद्यां ध्यायमाना मनोज्ञं व्यक्तिं विष्णोः षोडशश्लोकपुष्पैः स्तुत्वा नत्वा पूजयित्वा विधिज्ञाः शुद्धं मुक्ता ब्रह्मसौख्यं प्रयान्ति पद्मेरितमिदं पुण्यं शिवेन परिभाषितं धन्यं यशस्य मायुष्यं स्वर्ग्यं स्वस्त्ययनं परं
पठन्ति ये महाभागास्ते मुच्यन्ते हसोऽखिलात् धर्मार्थकाममोक्षाणां परत्रेह फलप्रदम्।